बैठे बिठाए माला माल होना चाहते हैं तो ये सूरह है आपके लिए। इसे पढ़ते ही अल्लाह पाक की गैबी मदद आएगी, जिस तरह आप माला माल हो जाएंगे। जितना माल चाहोगे ना उतना ही मिलेगा, और वहां से मिलेगा जैसे तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ एक सूरह पढ़नी है और इतना पैसा मिलेगा आपको कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये अमल करना चाहते हैं, इसकी इजाजत चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपने एंड तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज आपके लिए बहुत ही छोटी सी वीडियो लेकर के आई हूँ। बहुत ही छोटा सा अमल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप जानते हैं रजब का महीना चल रहा है, रजब के महीने का मुबारक वजीफा आपके लिए लेकर के आई हूँ। इस महीने में कौन सा वजीफा आपने करना है, कैसे करना है, एक सूरह है जिसे पढ़ने से आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपके रिस्क में बहुत ज्यादा बरकत हो सकती है। और हमें ये छोटी छोटी दुआएं, सूरतें, जैसा कि आपको मैं पहले भी बताती रहती हूँ, अपनी जिंदगी में शामिल कर लेनी चाहिए। तो जैसे कि मुबारक महीने जब चल रहे होते हैं, रजब का महीना हो गया, रमजान का महीना हो गया, तो ये इतने मुबारक महीने होते हैं ना, जिनमें अगर आप ये छोटी छोटी सूरतें या आयतें शामिल करो, हर महीने में कुछ के मखसूस कुछ अमल होते हैं जिसे आप करो तो आप अपनी हाजत मनवा सकते हो, अल्लाह पाक से पूरी करवा सकते हो। अल्लाह पाक हम सबके लिए बहुत ज्यादा आसानियां पैदा फरमाए। अल्लाह पाक बड़ा रहमान रहीम है, वो मालिकुल कुद्दूस है, वो अपने बंदों को नवाजता है, वो अपने बंदों को नवाजने पर कादिर है। ठीक है, अल्लाह पाक पर यकीन रखे। ये अमल जब के साथ जब शेयर करूंगी, आपने नमाज ज़ोहर के बाद कैसे इसको पढ़ना है, क्या इसका सीक्वेंस है, इसको कैसे पढ़ना है, बहुत ही छोटा सा मुजर्रब अमल है। ठीक है, कोई भी पढ़ सकता है इसे, और सूरह भी बहुत छोटी सी है जो आपने 21 मरतबा पढ़नी है। मैं कहती हूँ किसी के आगे जाके हाथ फैलाने से बेहतर है आप ही अमल कर लो। आपने जब तक आपका ये काम नहीं ना होता, आपने उतने दिन तक इस अमल को करना है। कुछ लोग आके बार बार पूछते हैं हमें कितने दिन पढ़े, हमें कितने दिन पढ़ते रहना चाहिए। जब तक आपका काम नहीं होता, अगर काम हो भी जाता है तो पढ़ते रहो, बिल्कुल भी लेंथी अमल नहीं है, छोटी सी सूरह है जिसे मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप पढ़ लेंगे तो आप दिनों में देखेंगे कि आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जो आप चाहेंगे आपको मिल जाएगा। मालो दौलत है, सेहत, तंदुरुस्ती है, रिस्क में कमी हो रही है, रिस्क में बरकत हो जाएगी, रिस्क में फरावानी वहां से आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, रिस्क की तमाम बंदिशें खत्म हो जाएंगी। बहुत से लोग परेशान होंगे इस वजह से, और वो इस वीडियो पे आए ही इसीलिए हैं कि उनको पता लग सके आखिर उन्होंने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो कौन सी सूरह है जो उनकी जिंदगी बदल सकती है। आपको चाहिए कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जैसे अगर आप ही अमल करें तो बाकी भी आपके परेशान बहन भाइयों का काम हो, जो आपको दुआएं देने पर इंशाल्लाह मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक हमारी लाज रखे। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं कहती हूँ इस रजब के महीने में ही आपकी बरसों की परेशानियां भी हल हो जाएंगी। ठीक है, आपके रिस्क की बहुत पुरानी बंदिश चल रही है, रिस्क में बरकत नहीं है, बहुत ज्यादा कमा रहे हैं फिर भी पता नहीं चल रहा पैसे कहाँ जाते हैं, तो यकीन करें अल्लाह पाक दिनों में आपकी मदद करेंगे। अल्लाह पाक बहुत रहीम है। ठीक है, और अल्लाह पाक अपने बंदों की हिफाजत तभी करते जब हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। जब हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो यकीनन हम अल्लाह से मांग रहे हैं, और जब आप अल्लाह से मांगते हो तो अल्लाह पाक आपको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाता लोगों की तरह। तो आप रिस्क जो है अल्लाह से मांगो, सेहत तंदुरुस्ती वाला रिस्क अल्लाह पाक आपको अता करे। आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा जो है आसानियाँ आपकी हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। अल्लाह पाक बहुत रहीम है और वो अपने बंदों को बहुत ज़्यादा नवाज़ने वाला है, और वो वहाँ-वहाँ से नवाज़ेगा। जैसे गुमान इस मुबारक एक सिर्फ़ इससे एक मुबारक सूरह की बदौलत अल्लाह पाक आपको वहाँ-वहाँ से नवाज़ेंगे, जैसे आपको गुमान भी नहीं होगा। ठीक है? और रिस्क के बहुत और भी वज़ाइफ होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बहन भाइयों के लिए ज़्यादा लंबे वज़ाइफ ना लेकर आऊँ, छोटे से वज़ाइफ लेकर आऊँ। तो हम सबके लिए दुआ भी करते हैं। सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और ये हदिया दिल में नियत रखनी है कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करें। दिन में एक बार तो ये मेरे साथ पढ़ लेते हैं, उसके अलावा भी पढ़ते रहा करें। बहुत फ़ज़ीलत है दुरूद शरीफ की। सारा दिन चलते-फिरते पढ़ते रहा करें। कुछ ना कुछ इस्तिग़फ़ार करते रहा करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहा करें। ज़्यादा नहीं अगर पढ़ा जाता तो ये तो मस्ट पढ़ा करें, और फिर उसे हदिया कर दिया करें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसके सदक़े क्या होगा, आपके वज़ाइफ पे कौन कहा जाएगा, आपकी दिन की जो तमाम दिल की तमाम हाजतें वो पूरी होंगी, मुश्किलात को अल्लाह पाक दूर फरमाएंगे। दुआ करते हैं, बहुत से लोगों ने मुझे दुआ का कहा होता है, डीएम्स में भी एंड कमेंट सेक्शन में भी। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए, अल्लाह पाक आपकी बहुत ज़्यादा मुश्किलात को हल फरमाए, हाजात को पूरा फरमाए। और जितने भी मेरे परेशान बहन भाई इस वीडियो को इस टाइम देख रहे हैं, रिस्क की वजह से परेशान है, रिस्क में बहुत ज़्यादा बंदिश है, बरकत नहीं पड़ रही, तो अल्लाह पाक आपके रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत डाले, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियां पैदा फरमाए। ठीक है, और अगर आपने ये अमल करना है तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अमल क्या है, आपने गौर से सुनना है। तो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमल शुरू करते हैं। तो आपने पढ़ना कि आपने 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेनी है। दुरूद शरीफ पहले मैंने आपको पढ़ के दिखाया, आपने वो दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। सेंटर में आपने 21 मरतबा 21 टाइम सूरह कुरैश पढ़ लेनी है।
ٹھیک ہے، اور دل میں آپ نے قابل یقین رکھنا ہے کہ اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے میرے رزق میں وہاں سے برکت ڈال جہاں سے مجھے گمان بھی نہ ہو، میری حلال روزی کا کوئی وسیلہ بنا دے۔ اللہ پاک آپ کو وہاں سے نوازے گا جہاں سے آپ کو ذرا آئیڈیا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے مل سکتا تھا، اور بندہ دھنگ رہ جاتا ہے اگر اللہ پر یقین رکھو کہ اللہ ہی ہے جو روزی دینے والا ہے۔ اور اگر روزی لوگوں کے ہاتھ میں ہو تو جو لوگ ہمارے سربراہ ہوتے ہیں، کما رہے ہوتے ہیں، اگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر تو وہ روزی ہماری اپنے ساتھ ہی لے جائے نا، لیکن نہیں، رازق تو اللہ ہے۔ اگر اللہ نے ہمارا وسیلہ کسی کو بنایا ہوا ہے نا تو اس کو بھی اللہ ہمارے حصے کا دے رہا ہے، اس پہ اللہ نے ہمارے حصے کی رحمتیں کی ہوئی ہیں تو اس کو اتنا پیسہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ پر یہی کہ اللہ سے مانگے، لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اللہ سے مانگے، اللہ سے رجوع کریں، کم پہ بھی شکر ادا کریں، اللہ آپ کو بہت زیادہ دے گا۔ اللہ پاک بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرمانے والا ہے، اور مشکل حالات تو سب پہ آتے ہیں، پیغمبروں پہ بھی تو آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دل پھینک کر بیٹھ جاؤ، دل چھوڑ دو، بس اللہ پاک سے رجوع کرو۔ کتنی مبارک دعائیں ہیں جیسے موسیٰ نے پڑھی، حضرت یوسف کی، اور اتنی آیت کریمہ جسے پڑھنے سے اللہ پاک کی مدد پہنچی تھی۔ کتنی یہ خوبصورت چیز ہے نا، تو کیوں ہمیں نہیں ملنی مدد اللہ پاک کے کلام سے؟ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے، جو لوگ آ کے کہتے ہیں نا ان آیات سے کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، یہ کیا نہیں ہوتا، سب کچھ تو ہوتا ہے۔ ہمارے پیغمبروں نے آیات پڑھی، اپنی زندگی بدلی، ہم کیا ہیں، ہم نہیں پڑھ کے بدل سکتے؟ تو وظائف کیوں نہیں ورک کرتے؟ وظائف ورک کرتے ہیں، وظائف میں طاقت ہوتی ہے، اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، اللہ نے اس لیے قرآن مجید میں دی ہے ہمارے مسائل کے حل کے لیے۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا، آپ نے سورہ ویسے ہی پڑھنی ہے اور اللہ سے اپنے دل میں حاجت رکھنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے۔ رزق کی کمی ہے، رزق میں بندش ہے، یا آپ کا جو ہے پیسے آپ کما رہے ہو، برکت نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، دل میں نیت رکھنی جس چیز کے لیے، دنوں میں دیکھو گے کام ہوگا، اللہ پاک پر پکا توکل اور ایمان رکھنا ہے۔ اور ویڈیو اگر جو بھی عمل کرنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ، کسی آپ کے ایک شیئر اور لائک سے کسی کا بھی کام بن سکتا ہے، صدقے جاری سمجھ کر اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک میری لاج رکھے، آپ یہ وظیفہ کرو، اللہ پاک دنوں میں آپ کے مسائل کو حل کرتے ہیں، اور پھر کمنٹ میں آ کے مجھے بتائیں گے انشاءاللہ کہ آپ ہی ہمارا کام ہو گیا۔ اور اللہ پاک ہے جو ہم سب پر قادر ہے، وہ ہماری مشکلوں کو سنتا ہے، حل کرنے والا ہے، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے۔ جب پیغمبروں کے کام ہو سکتے ہیں آیت کریمہ سے، ان مبارک آیات سے، تو ہمارے بھی ہو جائے گے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ بس اللہ سے مانگنا آنا چاہیے، اللہ پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نہیں بھی نواز رہا، دیکھو اللہ کا فیصلہ کیا ہے، اللہ پاک کی خیر کا ویٹ کرو، اللہ پاک ڈیلے ضرور کرے گا، لیکن اللہ پاک خیر کے لیے ہی ڈیلے کرے گا، اس خیر میں بھی خیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ڈیلے سے مطلب اگر ایک چیز ڈیلے ہو رہی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس ڈیلے کی ہی خیر کی میں بات کر رہی ہوں۔ ذرا مرضی اللہ پاک دیر کر دے، لیکن اللہ کے گھر میں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، کسی نے چینل بنوانا ہے، چینل چیکنگ کروانی ہے، انسٹا پر ڈی ایم کر سکتے ہو آپ، ٹھیک ہے۔ ڈی ایم کریں مجھے انسٹا پر ڈی ایم کریں، انسٹا پر ہی آپ نے جو ہے ویڈیو میکنگ، چینل میکنگ کے لیے اور چینل چیکنگ کے لیے، اور آن لائن ٹیوشن بھی اگر کوئی پڑھنا چاہتے ہیں، میرے سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں میرے سے، تو میں آپ کو قرآن بھی پڑھا سکتی ہوں، اس کی وہ ساری ڈیٹیل اگر جاننا چاہتے ہیں تو انسٹا پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی، اس کی پیڈ سروس اویلیبل ہے، اوکے۔ اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، جی اللہ حافظ۔